प्रसादम नित्यम सर्वकार्ये सुमाधव मध्य प्रद्युम्नो नलकुबेर सुरगतामणि कौस्तुभं शक्ति दलं लंगाधरं हरुण टिके दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी भय रामाता दुख हारिणी कामाक्षी गिरिराज नंदिनी भगवती जोगेश्वरी वागिनी वंदे सिंधुर शीतलता सिद्धेश्वरी रेणुका कांचित्वा वरदायिनी गिरिराज सुता गुरुपं तुते मंगलम ये तीन भेणे अच्छा बा देखी ना आ जाऊन देखियो से जो मिसिलेनी बुढ़ा दल सहित आ जाऊन देखियो नाच कर तू पिटू उठुटा गुरु आण आण से तो भाज हाँ जाऊन से कौन कला पर तो घरे हेरा काम नुह भलरे भलरे रुआ रुआ रुआ
ओ मेरे राजा तो बड़ा नटखट है अपनी तो स्टाइल यारा बस सैया तू कमा
উত্তরায়ণে ভাদ্র মাস ফাল্গুন মাস শুক্লপক্ষ সমিতি চন্দ্রবাসরে রোহিণী নাম অধ্যয়ন ক্ষেত্রে বুধরা ষষ্ঠীতে ঠিক হাস করে মকর মাস ষষ্ঠীতে নাগেশ্বর গোটা অনন্ত পর্বত আয়ুষ্মান পুনরাশায় তথ্য ভাতৃকন্যায় নাগেশ্বর গোটা অনন্ত পর্বত আয়ুষ্মতী সস্মিতা আয়ুষ্মতী ইহ পৃথিবী জম্বুরিবে ভারতবর্ষে শ্রীক্ষেত্র অন্তরালে মহানদী তীরস্থে ইহ গ্রাম কন্যাময় নামস্থিতে রত্নমণ্ডপে দেবমাহণী সঙ্গে অস্মত ভাতৃকন্যায় নাগেশ্বর গোটা আয়ুষ্মতী চিরু সংখ্যে বগাই করে ଆଉ କନ୍ୟା କନକ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣାୟ କନ୍ୟା ଘର ଦୁଟା ତମର ସର୍ବୃଷ ସାକ୍ଷୀ ଦେବତା ହେ ହିମା କନ୍ୟା ପ୍ରଥା ମିଳିବା ହିମା କନ୍ୟା ପ୍ରଥା ମିଳିବା କନ୍ୟା ସୁଶୁଭା করতে তাড়াতাড়ি করতে বন্ধাদিবাসম ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧା ହବ ଭାଇ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୁଗାପଟା ଲୁଗାପଟା ଅଛି ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିନ୍ଧା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୁନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୁଗା ବି ଦିଆ ହବ ନା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି ନା ଆମର ସବୁ ଲୁଗା ତାପରେ ସୁନା ଲୁଗା କଣ ଲୁଗା ଏ ବୋହୁ ପାଇଁ ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତ ନାହିଁ କି ମାନେ ଯୋଉ ଦେବେନି ଝିଅ ବୋହୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଲୁଗାପଟା ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଯାହା ଯେମିତି ଦବା କଥା ସବୁ ଦିଆହବନି କି ନାଇଁ ନା ଅଛି ସବୁ ପିନ୍ଧା ହବ ଅଛି ସବୁ ପିନ୍ଧା ହବ ନା ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଛାଡ଼ିକି ଦେଲେ ଘରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିକି ଆସିବେ ନା ଆପଣ ଏଇଠି ଆସୁନି ବାପା ଭଣଜା ଏଠିକି ଆସୁ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିଲେ ତମେ ତ ସେଇଟା ଅଛ ଯୋଉଠି କହିଦବ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତମ ଭଳିଆ ଶଳା ଯୋଉ ଚିଲେଇ ପାରିବନି
ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ତୃତୀୟ ପରେ ହାଇଛି ओम सूर्य सुमारमण जीव सत्रा भक्ति चुरी कोई खतम परमोत्तम ओम क्रांतरंद्र मविकारंद्र अवयति सुरंद्र भयः सुक्रम नातुंद्र हिंगादि रसोदि प्रसम तपतनार्मिर्वा इंद्राय शंकर पुत्रनित्यम अंतमा पंच सर्वदाह दुरंज ग्राम देवताई तपतनार्मिर्वा विद्यात्मानि ज्ञानेश्वर नमस्ते जन सत्यप्रायि दानकावली पराम पूर्ण सदा संपूर्ण संगम होता पूर्णतम उपहारं भगवत शिवासने विश्वमाहाय पुष्पांजलि ओम सर्वम सर्वदी समय जगत ओम विष्णु विष्णु सर्वदिग्र अक्षब्रह्म टीका अग्रमा शुक्रपक्ष चंद्रवास करे प्रथमत नाटिका अमंत प्रबुद्ध आयुष्मान पूर्णदास ठाकुर का न्याय नागेश्वर को अमंत पुरुष नागेश्वर को अमंत पुरुष सत्य दैतारी दासाय सत्य पितृ नागेश्वर को अमंत श्री फकीरदासाय नमः तस्य पितरं नागेश्वर कृता अनंत परोक्ष श्री गुणिकादासाय भोगाय नमः तस्य पितरं नागेश्वर कृता अनंत परोक्ष श्री जगन्नाथ देवदासाय भोगाय तस्य पितरं नागेश्वर कृता अनंत परोक्ष श्री भगवानदास भोगाय तस्य पितरं नागेश्वर कृता अनंत करने पर चिकित्सा देवा सर्वे मने प्रतिष्ठा में जरा नहीं सर्वंतः प्राणाम तस्मात् भूतपते स्वाहा ओम भूतपते स्वाहा ओम भूतनांत पते स्वाहा ओम भुवनपते स्वाहा ନା ତ ପ୍ରବଳ ଚାଲେ ଯାଇହବନି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ ଏକାଥରେ ପଳେଇବା ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ କାଦୁଆ ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ସରିଯିବ ପଳେଇବା କୋଉଠି सौभाग्यवती भव अष्टपुत्रिका भव तम सुना अलंकार गहना बाबा भरम ନା ଭାଇ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧି ପରେ ଗଲେ ସେ ବନ୍ଧୁ ତମ ପରେ ଗଲେ ତମ ଶୁଣା ଏମିତି ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉ ଧରିକି ଆସିବେ ସେ ଯାହା ଯାହା पर्सनल जिनस जोटा बोउ को दउछ सेटा दे ଫ୍ଲୋର ପରେ हाँ हाँ এটা করু আজে এটা তো এটা কালা ধরি কি দউছ না ये कोन देबे ଧୀରେ ଥିବ
ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝେଇ କହିବି। ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦିଅ ଭଲ ଏ ଭାଇ ଏ ପୁଅ ବିଜୟ ଆରୁଟି ବିଜୟ ଆରେ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ କାଢୁଛି କାଢି ସେଠି ଖେତ ସବୁ ଜାଗା ଦରକାର ଯେ କାଟେ କାଲି ତ ବୁଝିପାରୁନୁ भगवान विष्णु मंगल मधुसूदन मंगल जाके मंगल मारो मारो वाक्य मारो मारो वही शांति सारवणी जन सर्वकार्ये समारो ओम ओंकार नमः शिवाय ओम ओंकार नमः शिवाय ओंकार नमः ओंकार नमः ବାବେ ଆ ଶୁଣୁ